Part 2 na po guys, na vlog. Part 2! Yay! Ay, part 2! Part 2 na lang po! Part 2! Part 2! Part 2! Part 2! Part 2. Nakita ko ninyo guys na ako dala sa video guys. Diri na video guys. Kita ko ninyo guys. Kita? Oh, ale. Dong. Dodong. Oh, nawa kita mi. Gangsta. Karon guys. Birthday mi karon. Birthday sa akong papa lo. Isa guys. Guys. What's up guys? Isa guys. Oy, Kuhaning bata guys. Nagkogos na kuhaning bata. Okay, karon second na to nga duwa. Second na doon na hide and seek. Hide and seek. Wait lang guys. Wait lang, balik rami. Karon di guys, atong duwaan kaniyo. Bugkot ato itago ila atong ipangita sa ila. Okay, go. Ay, wait lang, Amura ba ni? Wait lang, ambisa. Wait lang, bato pek. Bato pek. Oh, okay, ball. Oh, sige na. Tago, kuhan sa mo, talikod. Talikod ni guys. Okay, karon guys, amo ni kaning itago guys, karon. Hoy! Karon guys, itago na mo di guys. Wow. Nag-video ko guys. Kani siya guys, oh. Obs! Mag-sturdy daw siya karon. Masyad angoy. Okay, go. Palita na. Anton siya. Hello guys. Okay. Part 3. Ko na sa to. Part 2 guys. Bye-bye. Hi guys. Nagpalitan namin sa bugkot. Asa ka to na bugkot hana? Wala to. Waya talaga. Dito. At buksan mo naman talaga. Buksan mo ito. Bagsak na kayo. Part 3. Part 2 hama na bugkot. Okay guys. Nawayos na ko sa shake sa kamera. Wala dito eh. Hoy! Yay! Nandito lang oh. Nandito lang. Nandito lang guys, oh. Nandito lang. Bye-bye guys.